awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Jom kita revise sambil berehat. Sambil berehat pun kita boleh belajar tahu dengan tengok handphone. Apa tunggu lagi? Jom kita mula. Hai semua, dalam chapter ini kita akan discuss berkenaan chapter 10, tapi sebelum tu, jom kita recall sikit berkenaan dengan chapter 9. Sebelum ni dalam chapter 9, kita ada belajar berkenaan dengan equation of x equal to A sin omega t, di mana equation ini menunjukkan equation of displacement untuk oscillation of one particle over time. Okay, dan kita tahu based on this equation, kita boleh construct a graph x against t, iaitu graph of displacement against t. Dan dalam chapter 9, kita hanya cerita berkenaan dengan one particle only. Okay, so based on equation A sin omega t, kita boleh construct a graph of sin. Jadi pattern graph untuk x against t, graph ini mestilah pattern graph sin, sebab general equation of displacement x equal to A sin omega t. Boleh? But in chapter 10, you have learned about mechanical wave, where mechanical wave is defined as a disturbance that travels through a particles of the medium to transfer energy. Secara ringkasnya, mechanical wave is a wave that require a medium in order to transport their energy from one location to another. So, in chapter 10, we are going to discuss about oscillation of many particles in the medium that transfer the energy. Berbeza dengan chapter 9, kita hanya discuss berkenaan dengan oscillation of one particle only. Jadi, mechanical wave contohnya seperti sound wave that require a particle medium to transfer energy. Yang kedua, kita ada water wave that require water medium to transfer energy. And the last one, we have wave on a string where many particles in the medium will oscillate to transfer energy from one location to another. Okay? So, kalau kita perhatikan gambar rajah wave ini, kita boleh lihat that a transverse wave on a string is actually moving to the right with a constant speed of v. Alright? Dan pada partikel itu, kita ada string particle di mana partikel ini akan bergerak ke atas dan ke bawah daripada kedudukan asal tali sekiranya ia tidak bergerak. Okay? A string particle move up and down in simple harmonic motion about the undisturbed position of the string. Jadi, ketiga-tiga contoh wave ini merupakan wave that propagated continuously outward from a source of disturbance. Dan ia merupakan contoh progressive wave. Apa itu progressive wave? Dan apakah equation progressive wave yang telah anda belajar? Ingat lagi ke? Equation progressive wave is equal to y equal to A sin omega t plus minus kx, di mana equation ini ada simbol plus minus yang menunjukkan direction of the propagation of the progressive wave, sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Jadi kalau kita ada satu equation of the progressive wave, perhatikan simbol di tengah itu sama ada positif ataupun negatif, dan daripada situ kita boleh tahu direction of propagation of the progressive wave. Jadi seterusnya daripada equation juga kita boleh kira the period or the frequency daripada omega, where omega is equal to 2 pi f and omega also equal to 2 pi over t. Jangan lupa ya, daripada omega kita boleh kira frekuensi, dan daripada omega yang paling penting kita boleh kira period, which is capital T, where period is the time taken to complete one oscillation. Kemudian kita boleh dapatkan nilai K daripada equation, which is K equal to the wave number
and K is equal to 2 pi over lambda. Daripada nilai K dari equation yang kita ada, kita boleh kira the wavelength which is lambda, where lambda is equal to 2 pi over K. Jadi kalau kita dah kira frekuensi dan lambda, sebenarnya kita dah boleh kira the speed of wave which is equal to F lambda. Jadi jangan lupa equation yang penting ini untuk menyelesaikan soalan. Sekarang kita akan beralih pula kepada bagaimana untuk kita lukis graf daripada equation yang diberikan. Contoh daripada equation progressive wave ini, sebenarnya kita boleh construct two graph which are, the first one adalah graph Y against X, iaitu displacements against distance graph. Dan yang kedua, kita boleh construct graph of displacement against time. Dan graph displacement against distance ini menunjukkan displacement of all the particles in the wave at any particular time t. Alright? Jadi sekarang jom kita cuba tengok dulu example ini di mana we take that particular time t is equal to 0 second and we consider the equation of the wave is given y equal to 4 sine pi t plus 2 pi over 3x. So at t is equal to 0 second, the equation will equal to y equal to 4 sine 2 pi over 3x. Dan daripada equation ini kita boleh nampak bila kita bandingkan dengan general equation, kita boleh lihat di sini di mana nilai 4 adalah amplitude of the graph dan 2 pi over 3 merupakan value of k. Dan daripada nilai K, automatically kita boleh kira the wavelength iaitu lambda since K is equal to 2 pi over 3. Dan bila kita masukkan dalam equation K, so kita boleh kira lambda where lambda is equal to 2 pi over K. Gantikan K dengan 2 pi over 3, akhirnya kita akan dapat nilai wavelength is equal to 3 meter. Jadi daripada equation yang diberi, kita boleh tahu bentuk graf yang kita akan lukis iaitu sine graph. Jadi dekat sini kita boleh sketch dahulu bentuk sine graph di mana graf itu bermula daripada 0 seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Dan jangan lupa ya untuk labelkan paksi Y dan paksi X di mana paksi Y adalah displacement in meter and paksi X is the distance in meter. Pastikan label dan letak unit yang betul. Jadi sekarang bentuk graf kita adalah bentuk graf sine dan kita telah kira the wavelength iaitu lambda where lambda is equal to 3 meter. Jadi bila kita construct graph, kita perlu labelkan nilai lambda which is 3 meter. Dan nilai di sini pula mestilah 6 meter. Jadi graf yang saya lukis ini menunjukkan graf untuk 2 lambda. So 1 lambda 3 meter dan 2 lambda bersamaan dengan 6 meter. Dan seterusnya jangan lupa untuk kita labelkan the value of the amplitude of the graph. Sebab daripada equation kita boleh dapat nilai amplitude iaitu bersamaan dengan n negative 4 meter. Jadi kita dah selesai construct graph displacement against distance. Okey, sekarang kita cuba lagi satu example. So consider the equation of the wave is given y equal to 4 sine pi t minus 2 pi over 3x. Jika kita perhatikan contoh sebelum ini, equationnya adalah positif 2 pi over 3x. Kali ini, equation yang diberi adalah pi t minus 2 pi over 3x. Saya ingatkan lagi sekali, simbol negative sign menunjukkan direction of the propagation of the wave dan sekiranya omega t plus kx, okay, simbol positif, menunjukkan direction of the propagation of the wave is to the left.
Jadi daripada equation, kita nak lukis graf Y against X. So, let T is equal to 0 second and the equation given will become Y equal to negative 4 sin 2 pi over 3x. Equation kali ini terdapat negatif 4 sin 2 pi over 3x. Dan macam biasa daripada equation, you boleh tahu nilai amplitude of the graph which is 4 meter and K is equal to 2 pi over 3. Dan tadi kita dah kira nilai lambda daripada value K di mana lambda is equal to 3 meter. Bezanya contoh ini dengan contoh di sebelah kanan awak di mana graf kali ini merupakan graf negatif sign. Okay, perhatikan betul-betul the pattern of the graph. Jadi, kita perlu lukis graf kita kali ini adalah graf negative sign. Iaitu graf sign which is start from 0 tetapi bentuknya diterbalikkan. Okay, saya selalu pesan negative sign graph adalah graph of inverse sign. Boleh? Dan macam biasa, bila kita dah tahu nilai lambda equal to 3, kita perlu labelkan 3 dan 6. Kemudian, kita boleh labelkan the amplitude of the graph which is 4 and negative 4 meter. Dan graf kita pun telah siap. Okay? Seterusnya, kita akan beralih pula bagaimana untuk kita lukis graf displacement against time. Di mana graf displacement Y against time T shows the displacement of any one particle in the wave at any particular distance X. Dan graf ini menunjukkan oscillation of one particle at certain position X over time. So, jom kita cuba lukis graf Y against T. So, for example, here we have equation of progressive wave. Y equal to 4 sin pi T plus 2 pi over 3x. Dan daripada equation ini, we let X equal to 0 meter. Means that at X equal to 0 meter, the equation of the progressive wave will be in terms of Y and T. Equation tadi akan jadi Y equal to 4 sin pi T. Boleh? Dan daripada equation ini, kita mesti tahu 4 itu merupakan nilai amplitude of the graph. Okay? And pi di sini adalah omega. Kita perlu comparekan dengan general equation. Y equal to A sin omega T. Jadi daripada situ kita boleh nampak nilai omega adalah bersamaan dengan pi. So, apa tunggu lagi? Daripada nilai omega, jangan sesekali lupa. Kita boleh kira T, iaitu period. Dan jangan lupa, omega is equal to 2 pi over T. And from the value of omega, since omega is equal to pi, akhirnya saya boleh kira the period which is equal to 2 seconds. Boleh? So, since the equation of the wave is sine equation, so means that the pattern of our graph should be sine pattern. So, saya akan lukis graf yang berbentuk sine bermula daripada kosong and paksi Y dan paksi T jangan lupa label dan letak unit yang betul. Dan kali ini kita nak sketch graph of displacement against time. Y against T, bukan Y against X. Boleh? Jadi bila kita nak sketch graph Y against T, nilai label pada paksi X itu merupakan time T, iaitu the period 2 second. Jadi kita perlu labelkan 2 dekat situ dan disebabkan graf yang saya lukis ini adalah 2 wavelength. So dekat nilai sini kita perlu label 4. Okay? Iaitu 1 oscillation is 2 second. So 2 oscillation must be 4 second. Boleh. Jadi untuk graf Y against T, pastikan kita labelkan the period for 1 oscillation and the period for 2 oscillation bergantung kepada graf yang kita lukis. Dan akhir sekali jangan lupa untuk labelkan positif 4 meter
and then negative 4 meter untuk nilai amplitude of the graph. Senang kan? So, saya harap awak boleh buat dan boleh faham. Okey, seterusnya kita akan tengok pula equation of particle vibrational velocity and wave propagation velocity. Apa beza kedua-dua ini? Boleh. So, kita akan mulakan dengan equation particle vibrational velocity di mana ini merupakan velocity of a particle which oscillate about equilibrium position in simple harmonic motion. Bila kita cerita berkenaan dengan particle vibrational velocity, kita merujuk kepada velocity particle itu saja, bukan velocity of the wave. Dan equation untuk kita kira velocity of a particle, Vy, is actually equal to dy over dt, di mana y adalah equation of displacement. Jadi kita perlu differentiate equation of displacement tadi dan kita akan dapat satu equation baru iaitu equation of Vy. Jadi daripada gambar rajah yang ditunjukkan ini, awak boleh lihat that all the particles is actually moving up and down, and the particles is actually vibrates from the equilibrium position. Okay, so kita boleh kira sebenarnya berapa velocity of the particle at certain time and at certain distance, where Vy is finally equal to A omega cos omega t plus minus kx. Saya percaya awak telah belajar cara bagaimana untuk kita differentiate equation displacement untuk dapatkan equation velocity. So after the differentiation, kita akan dapat equation Vy equal to A omega cos omega t plus minus kx. Boleh? Daripada equation Vy ini, kita boleh lihat di mana the value of Vy is depending on the value of t, which is time, and x. Therefore, you must know that Vy, the particle vibrational velocity, is not constant and it varies with time t. Sekarang kita akan beralih pula kepada equation wave propagation velocity. Kalau soalan minta awak kira wave propagation velocity, the equation that you must use is V equal to F lambda, bukan equation Vy. Boleh? Jadi awak kena baca soalan betul-betul. Soalan merujuk kepada velocity of a particle ataupun velocity of the propagation of the wave. Jadi berdasarkan rajah di bawah ini, kita boleh lihat that the direction of the propagation of the transverse wave is to the right. And we can calculate V is equal to F lambda. And always remember that the value of V for the wave propagation is constant speed. Boleh. Dan bila nak kira the speed of the wave, jangan salah guna equation dan pastikan jangan terguna pula equation Vy tadi. Jadi itu saja untuk video kali ini. Jumpa lagi dalam next video untuk fahamkan chapter 10. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye-bye.